खबरों की तफसीलात में यहाँ सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में जाली अद्वियात का धंधा अरूज पर पहुंच गया है। 23 गैर मयारी 13 जाली अद्वियात फरोख्त होने लगी हैं। अल्सर, कै रोकने, सांस, कान और जिल्द के इन्फेक्शन की मखसूस अद्वियात जाली करार, विटामिन बी, पेट के इन्फेक्शन और सांस की बीमारी की अद्वियात भी मुजरे सेहत निकली है। एलर्जी के सिरप, आंखों और फ्लू की अद्वियात भी 2 नंबर निकली। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 36 अद्वियात पर अलर्ट जारी कर दिया है। अद्वियात मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। शहर में जाली अद्वियात का धंधा उरूज पर पहुंच गया। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर जाली और गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकिशाफ हुआ है। मेडिकल स्टोर्स पर 23 गैर मयारी और 13 जाली अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 36 अद्वियात पर अलर्ट जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि अल्सर, कै रोकने, सांस, कान और जिल्द के इन्फेक्शन की मखसूस अद्वियात जाली हैं। विटामिन बी, पेट के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों की मखसूस अद्वियात गैर मयारी हैं। इंजेक्शन का पानी, ड्रिप्स और बैक्टीरिया इन्फेक्शन की अद्वियात भी गैर मयारी पाई गईं। ऑपरेशन के लिए बैंडेज, एलर्जी के सिरप, आंखों और फ्लू की अद्वियात भी मयार पर पूरी नहीं उतरी हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन, जानवरों की एंटीबायोटिक, जानवरों में कीड़े मारने की दवाएं भी गैर मयारी करार दी गई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने मज़कूरा अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। मेडिकल स्टोर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स को अद्वियात के मुतल्लिका बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दिया है। शहर में आटे और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। करियाना की दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत है। सरकारी रेट पर चीनी का नामो निशान नहीं। आटे की तरसील में कमी से शहरी परेशान है। करियाना फरोशों और सारिफिन का आटे की तरसील तलब के मुताबिक करने का मुतालबा किया गया। शहर में आटे और चीनी की तरसील का मसला हल ना हो सका। आटे और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। करियाना की दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। सरकारी रेट पर चीनी का करियाना दुकानों पर नामो निशान नहीं। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में आटे की तरसील में कमी से भी शहरी परेशान दिखाई देते हैं। करियाना फरोशों और सारिफीन ने हुकूमत से आटे की तरसील तलब के मुताबिक करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब ब्रायलर की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा होने लगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 482 से बढ़कर 490 रुपए हो गई। ब्रायलर के फार्मी रेट 310, होलसेल 324 और परचून रेट 338 रुपए मुकर्रर किए गए। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया गया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल की आमद पर तलबा और इंतजामिया का पुरतपाक इस्तकबाल। डीजी आईएसपीआर की तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त हुई। सवालात के जवाबात दिए गए। तलबा का मादरी वतन की दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर अज़्म दिखाया गया। डीजी आईएसपीआर ने वाइस चांसलर प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की है। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए खराज तहसीन पेश किया गया। शुरा की जानिब से कहा गया कि वतन अजीज़ के दिफा के लिए असासा और तलबा हमवक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के बाइस अभाम और शकूक व शुबहात दूर हो गए। डीजी आईएसपीआर से गुफ्तगू में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ बारे भी आगाही मिली है। शुरा की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि नौजवानों में गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन ज़रूरी हैं। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया गया है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल की आमद पर तलबा और इंतजामिया का पुरतपाक इस्तकबाल रहा। डीजी आईएसपीआर की तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त हुई है। सवालात के जवाबात भी दिए गए। तलबा का मादरी वतन की दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म जाहिर किया गया। डीजी आईएसपीआर ने वाइस चांसलर प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका की जानिब से कहा गया कि वतन अजीज़ के दिफा के लिए असाजा और तलबा हमवक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के बाइस अभाम और शकूक व शुबहात दूर हो गए। डीजी आईएसपीआर से गुफ्तगू में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ बारे भी आगाही मिली है।
पंजाब की मईशत को 150 अरब का झटका, किसानों का नुकसान 260 अरब तक पहुंच गया। मंडी की डीरेगुलेशन पॉलिसी हुकूमत के गले पड़ गई है। अखराजात बढ़ गए, कीमतें और पैदावार किसानों के हक में ना रही। महकमे खुराक और प्राइस कंट्रोल ने हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी हैं। नई हिकमत अमली ना अपनाई गई तो अगले साल भी मईशत और किसान मुतासिर होंगे। पंजाब की मईशत और किसानों को झटका, मंडी की डीरेगुलेशन पॉलिसी हुकूमत के गले पड़ गई। अखराजात बढ़ गए, कीमतें और पैदावार किसानों के हक में ना रही। महकमा खुराक और प्राइस कंट्रोल ने हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक मंडी की डीरेगुलेशन पॉलिसी से पंजाब की मईशत को 150 अरब रुपए जबकि किसानों को 260 अरब रुपए तक का नुकसान हुआ। अखराजात बढ़ने, कीमतों और पैदावार के गैर मुतवाजन होने से किसान शदीद मुतासिर हुए। हुक्काम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी भी नाकाफी साबित हुई। सिफारिशात में कहा गया है कि पंजाब में गंदम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मजबूत बनाया जाए। अगर नई हिकमत अमली ना अपनाई गई तो आइंदा साल भी मईशत और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिरोजपुर रोड इस्माइल नगर की रिहायशियों के लिए नस फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके और हिफाजती जंगले गायब है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से मकीन दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो चुके हैं। इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि घरों में आलूदा पानी इस्तेमाल करने से बीमारियां फैल रही हैं। मजीद इस हवाले से हमें आगाह कर रही है आदिया नाज। आदिया, बताइएगा। शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के साफ पानी की सहूलियात का फुकदान नज़र आता है। मौजूद हैं फिरोजपुर रोड पर गाजी चौक मेट्रो बस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट जो है ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि इस्माइल नगर के रिहायशियों को पीने के साफ पानी की सहूलत की फराहमी की गर्ज से नस्ब किया गया था। गुज़श्ता 3 साल से इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है इलाका मकीन कहते हैं कि बंद किया गया है और ये अब नशे के आदी अफराद की आमाशगाह बन चुका है। जहां नल लगते हैं वहां अब नल तो सलामत नहीं है, अलबत्ता नशे के आदी अफराद ने बिस्तर ज़रूर बिछा लिया है। रात के वक्त में यहाँ सस्ताते भी हैं और साथ में अपने नशे की तलब को पूरा भी करते हैं। बिल्कुल फिल्ट्रेशन प्लांट का जो जंगला है वो अब यहाँ पर सलामत नहीं है, टूट फूट का शिकार है और डेफिनेटली जब नशे के आदी अफराद अंदर डेरा जमा सकते हैं तो रात के औकात में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लोहा काट कर अपने नशे की तलब जो है उसको पूरा भी करते हैं। इलाका मकीन बताते हैं कि 3 साल से इस फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी नहीं है। PP 166 का ये हल्का लगता है, लेकिन पीने का साफ़ पानी जो है वो नहीं मिल रहा। मकीनों का ये कहना है कि न सिर्फ ये बल्कि इसके आस पास में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी बंद है, जिसकी वजह से पीने का साफ़ पानी अब सिर्फ ख़रीद कर पीना पड़ता है, जो कि महंगाई के इस दौर में जेब पर इजाफी बोझ है। यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है नए सिरे से 80 इसकी जो है मुरम्मत होनी चाहिए ताकि पीने का पानी जो है वो मैसर और इलाका मकीन जो है इसकी सहूलत से फैज़याब हो सके। बहुत शुक्रिया देनाज आपका। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र पर मालिक के नाम पर नंबर्स का इजरा, नंबर्स की खपत बढ़ गई है। पुरकशिश नंबर्स औने पौने दामों बिकने लगे। महकमा एक्साइज ने नई पॉलिसी लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। रोज़ाना मोटरसाइकिलों की 1 सीरीज़ और गाड़ियों की 3 सीरीज़ ख़त्म होने लगी। एडिशनल DG एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि औसतन मोटरसाइकिलों के 10,000 के करीब नंबर्स और गाड़ियों के 3,000 के करीब नंबर्स जारी किए जा रहे हैं। ज़्यादा सीरीज़ शुरू होने से पुरकशिश नंबर्स की नीलामी बार बार हो रही है। बार बार ई ऑक्शन से रिजर्व कीमतें निचली सतह पर आ गई हैं। लाखों की कीमत में फ़रोख्त होने वाले 1 नंबर और 786 नंबर बिल्कुल मामूली दामों में फ़रोख्त हो गए हैं। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर पुरकशिश नंबर की 20 रिजर्व्स कीमतें के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पहले होती थी उसमें जो नंबर हमारे पास होते थे सीरीज़ में वो सिर्फ नई गाड़ियों को अलॉट होते थे। तो जब हमने ये ऑनर लिंक सीरीज़ लॉन्च की है तो अब हमारे पास नंबरों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि वो पुरानी गाड़ियों को भी अलॉट हो रहे हैं और नई रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको भी अलॉट हो रहे हैं। उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का इशू हो गया, यानी कि देयर इज़ मोर सप्लाई ऑफ द नंबर एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो हमने इसको इस तरह से किया है कि जो मैं ऑक्शन वाले नंबरों की बात कर रहा हूँ, तो हमने इसको इस तरह से किया है कि एक तो ये कि हमारी सीरीज़ जो है तकरीबन को 1500-1600 नंबर डेली जो है वो हो रहे हैं और उसकी वजह से सीरीज़ एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी जो है वो बड़ी जल्दी शुरू हो रही है।
پہلے ہم یہ کرتے تھے چونکہ سیریز جو ہے وہ رجسٹریشن وہ تھوڑی سلو چلتی تھی تو ہم نمبر جو ہے وہ آکشن کرتے تھے 4 5 7 دن کے وقفے کے بعد. اب ہمیں بڑی جلدی ان کو آکشن کرنا پڑے گا. اس کو کرنے کے لیے ہم ان کی ریزرو پرائز جو ہے اس کو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ جو مارکیٹ کے اندر ہمیں نمبروں کی ڈیمانڈ یا اس میں سپلائی میں جو فلکچویشن آ رہی ہے اس کی وجہ سے ریونیو ڈپ نہ آئے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز وفد نے ملاقات کی ہے. پروفیسر خالد مسعود گوندل نے وفد کی قیادت کی ہے. گورنر نے کہا کہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی ملکی اور غیر ملکی سطح پر خدمات کو سراہتے ہیں. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے منتخب کونسل ممبران کو مبارکباد دی ہے. ملاقات میں چاروں صوبوں کے منتخب کونسل ممبران شریک ہوئے. پروفیسر خالد مسعود گوندل نے وفد کی قیادت کی ہے. وفد میں سی پی ایس پی ریجنل سینٹر برمنگم جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر اسر رحیم اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر جاوید قیانی بھی موجود تھے. گائناکالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو گورنر پنجاب نے خراج تحسین پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان ملک میں اعلیٰ طبی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ ہے. صوبائی وزیر محنت ملک فیصل ایوب کھوکھر کا سندر ورکر ویلفیئر کمپلیکس کا دورہ. ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تحت 720 فلیٹس کی الاٹمنٹ کا عمل فوری مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. صوبائی وزیر محنت ملک فیصل ایوب کھوکھر نے ورکر ویلفیئر کمپلیکس کی فیز 2 میں 680 فلیٹس کی تعمیر تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. صوبائی وزیر نے اعلان کیا کہ فیز 2 کی تکمیل کے بعد فیز 3 کی تعمیر کے بارے بھی اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے ہدایت کی ہے ورکرز ویلفیئر کمپلیکس میں اعلیٰ معیار کا تعمیراتی میٹیریل استعمال کیا جائے. پرتگالی سفیر کی قیادت میں وفد کا محکمہ اقلیتی امور کا دورہ. وفد نے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا سے ملاقات کی ہے. مذہبی اقلیتوں کے حقوق، سیاحت کے فروغ، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی. صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلیگ شپ پروگرام مینارٹی کارڈز کے تحت اب تک 75,000 شہری مستفید ہو چکے ہیں. حکومت اقلیتی برادری کی صلاحیت سازی اور چھوٹے کاروبار کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے. چیئرمین پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت محمد منتہا اشرف کی جانب سے تقریب چینی، ترک اور ایرانی کونسل جنرل سمیت ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی ہے. اس موقع پر پنجاب بینک کے صدر ظفر مسعود، چنچی موٹرز کے سی ای او اور سمیت سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے. تقریب میں ملکی اور غیر ملکی شرکاء نے صنعتی فروغ، معاشی ترقی اور نئی سرمایہ کاری بارے گفتگو کی. اس موقع پر چیئرمین پی بی آئی ٹی محمد منتہا اشرف نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پر روشنی ڈالی ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ نے ملاقات کی ہے. آئی جی نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے اور فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے. ڈی ایس پی نصر اللہ بھٹی کی تبادلے کی درخواست پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کو ریلیف کی ہدایت کی ہے. کانسٹیبل محمد عمیر کی مالی امداد کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کیا گیا. سائل حبیب الرحمان کے والد کو شہید قرار دینے کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں. آئی جی پنجاب کا مناوا ٹریفک لائنز کا دورہ. ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب اور سی ٹی او بھی ہمراہ موجود تھے. آئی جی نے زیر تعمیر ہیوی وہیکلز ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول کا معائنہ کیا ہے. مناوا ٹریفک پولیس لائنز میں پاکستان کا اپنی نوعیت کا پہلا ہیوی وہیکلز ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول قائم کیا جا رہا ہے. آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے مناوا ٹریفک لائنز میں زیر تعمیر ہیوی وہیکلز ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول کا دورہ کیا اور سینئر افسران سے میٹنگ کی ہے. سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید، ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر، ڈی آئی جی ایس پی یو غازی صلاح الدین اور سی اے او سیف سٹیز اتھارٹی ایس ایس پی امارہ اطہر میٹنگ میں موجود تھیں. واٹر اینڈ انرجی نمائش میں جرمن سفیر کا ویلوپیمس کے اسٹال کا دورہ کیا گیا. جرمن سفیر نے خصوصی دعوت پر نمائش میں شرکت کی ہے. چیف انجینئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کیسر رسا، ایم ڈی واسا غفران احمد موجود تھے. خصوصی دعوت پر پاکستان واٹر اینڈ انرجی نمائش میں جرمن سفیر کی ویلوپیمس اسٹال پر آمد ہوئی اور ان کی جانب سے استقبال بھی کیا گیا ہے. ایم ڈی واسا احسان علی اور ڈائریکٹر عالم قزلباش نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا. جرمن سفیر نے جرمن ٹیکنالوجی کو پاکستان میں فروغ دینے پر ہائیڈرو سولوشنز کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ایم ڈی واسا اور چیف انجینئر نے ویلوپمپس کے معیار اور ہائیڈرو سولوشنز کی خدمات پر مکمل اعتماد کا
کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ ویلو جلد پاکستان میں فیکٹری قائم کرنے کا عندیہ بھی دے چکا ہے۔ لاہور پریس کلب میں پی ایف فاؤنڈرز LBF الائنس کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ رہنماؤں نے لاہور چیمبر آف کامرس کے حالیہ انتخابات میں سنگین بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں پی ایف فاؤنڈرز LBF الائنس کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر کے الیکشن شفاف نہیں تھے۔ دھاندلی کے شواہد اب DGTO کے فیصلے سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ چودھری محمد امجد نے کہا کہ جب الیکشن ہوئے تو ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، اب DGTO نے بھی ہمارے دعوے کو مان لیا ہے۔ ہمارے اس موقف کو DGTO صاحب نے مان لیا اور 4 پوائنٹ ہم نے دیے تھے، چاروں کے چاروں ہی انہوں نے ایکسپٹ کیے۔ جو گنتی کی گئی اس کو انہوں نے بیلٹ پیپر کو سیلڈ کر کے نہیں رکھا تھا، وہ بھی DGTO صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ جی انہوں نے بیلٹ پیپر سیل نہیں کیے تھے، یہ بھی قانون کی خلاف ورزی۔ رہنماؤں نے کہا کہ ری کاؤنٹنگ کے عمل میں بھی شفافیت کو نظر انداز کیا گیا، بیلٹ پیپر کو سیل نہیں کیا گیا اور اصل تعداد چھپائی گئی۔ میاں مصباح الرحمان نے کہا صدر لاہور چیمبر کا استعفیٰ ان کے خلاف FIR ہے۔ جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا ریزگنیشن ہے وہ FIR ہے اگینسٹ ہز اون گروپ۔ اس کو آپ کو ہم کاپی دیں گے، آپ پڑھیں تو ان کا اپنا پریزیڈنٹ اپنے تینوں گروپوں کے خلاف ایک FIR بتا رہا ہے حکومت پاکستان کو کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا پچھلے 11 مہینوں میں۔ پی ایف فاؤنڈرز الائنس کے مطابق موجودہ گروپ فنڈز کے غلط استعمال اور چیمبر کو پرائیویٹ کمپنی کی طرح چلانے میں ملوث رہا ہے۔ مدثر مسعود نے کہا کہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے، ان کے اپنے صدر نے ان کے خلاف چارج شیٹ بنا دی ہے۔ The failure to count for all ballot papers، یعنی کہ جو بیلٹ پیپر تھا ان کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، اینڈ دا فریگمنٹیشن آف دا الیکشن کمیشن از آف اے میگنیچیوڈ، یہ امپورٹنٹ ہے لفظ، از آف اے میگنیچیوڈ دیٹ ان لا would justify the annulment of LCI election۔ رہنماؤں نے چیمبر کی موجودہ قیادت سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ اگر استعفے نہ دیے گئے تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔